commence à faire Hakimi, ça nous arrête. Vite, tour de table pour voir ce que les gens là. Vous pensez quoi de l'affaire d'El Saad Mjarrad? Je comprends pas de la presse. Est-ce que. Donc, parce qu'il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Tu as dit que l'école ديال الناس اللي كيقولوا لك اوكي راه ولد بنادنا وهو ما عمره ما يديرها et machin et genre ils oublient totalement les preuves et ils sont là en mode là ما عمره ما يديرها هي راه غير كدابه et tu as les autres qui ont un cerveau. OK. Vous êtes team quoi? انا كنقول يا جامي دو فيمي سان فو دونك ما يمكنش تقول لي المره الاولى الثانيه الثالثه ملي كتوليو لي فيكتيم في 3 كونتينون ديفيرون 3 كونتينون ديفيرون صح 3 كونتينون ديفيرون ما تقولش لي كاملين ضدو كاملين بغاو يهبطوا كاملين بغاو دوكو كنقول انه لا انا عجبني شنو قال شو مالك انت ماشي مع كتفهم في موسيقى انت اغنيه هذه ماشي ما كنغنيش انا ما غنيتش انا هضرت ما غنيتش انا هضرت Bakar, toi, vas-y, dis-moi. Chouma, vous pensez quoi? Attends, vas-y. Attends, You can't defend a rapper because he's Moroccan. Oui, bah très vrai. لا سورتو صراحه فاش وقع واحد البلان ديال قلتي كنا دوينا في هذا الموضوع يجبدنا طوطو يجبدنا داكشي ديال اللي وقع له في الكمايه وكذا وقعنا زعما فاش وقع داكشي لسعد مجرد بنادم بدا كيفهمو بنادم بدا هادي مي جوغ فاش يافي un peu pas la même chose on va pas peut-être هذا Je comprends qu'il y a deux poids deux mesures c'est que فاش وقع الطوطو il a pas vraiment la carte au niveau ديال الناس influents qui le suivent. Toto c'est plus un شعب genre un public populaire et du coup عنده واحد la légitimité de parler de quelque chose mais il a pas la carte forcément ديال les gens influents. مي فراسك تشوف لي كومونتير كتلقى بنادم بزاف تيقول جوغ مود ولا راه غير فرنسا مؤامرات فرنسا منايضه الحرب باسكو داكشي وقع مع حكيمي تا هو فاش ناض لو باريزيان الى بوبليي عاوتاني كو الى في se disent ah la France peut-être elle a une guerre contre les stars du Maroc et c'est là où les commentaires les gens ils se disent ah peut-être que ما دارهاش. Tu vois? Oui, mais on frôle le complotisme d'abord. Tu vois, c'est que en mode et s'il y a pas la ligne fine, on peut faire confiance Léa, tout est sujet à être complotiste. Tu vois? Si la justice elle draw pas de line d'elle, OK, هادشي اللي واقع زعما faut que la justice, la science, plein de choses comme ça. Il faut شي واحد اللي يقول OK حنايا on peut pas نفوتو هاد la limite genre c'est bon il y a eu des preuves il y a eu tribunal il y a eu tout ça OK on passe à autre chose. Allez commentaires le mec a été jugé je comprends pas l'existence du débat c'est vrai. Quoique Yahya c'est pas le moment j'arrête tout sans vue. We can't really know parce que on sait pas ce qui se passe donc انا كنقول اللي دار بن بيستاهل العقوبه Moroccan or not. Ouais. He wouldn't be arrested if he's not guilty and it's not the first time. Il y a la vérité il y a des petits trucs fines on va pas dire que tout le monde, la justice, elle n'est pas à 100% d'ima accurate. Et il y a toujours des gens qui relto, il y a toujours, au final, les gens, ils sont humains derrière. Je suis pas d'accord parce que quand c'est une affaire publique, je pense aller à des choses تعطل بزاف parce que justement, tu es là en mode خصني ناخذ la décision اللي غادا تكون vraiment sur le papier parce que غيكون محاسبات après. Parce que القضية tellement وصلت ولات world wide que ما يمكنش تكون شي حاجة مخلية مباكلية ووقع شي غلط. Tu vois ce que je veux dire? لا صح كاين واحد البلان انا ديما اللي كيجيني في راسي ديال واش ما كتشوفوش بان لي ستار سون بلوس فيكتيم دو هاد لو جونغ دو تروك Tu m'étonnes. لا غير بلاتي باسكو يا داك لو كوتي ديال جي افوار لو لا Je suis pas d'accord parce que هادشي اللي كنعرفو. سورتو لي جوغ دو فوت Non mais c'est parce que c'est des stars que l'histoire est médiatisée et que كتعرف نتايا. Tu sais pas qu'il y a 10 000, 100 000, je sais pas combien d'inconnus. Tu sais pas واش واقع. مي واش كنت شنو باغي يعني زعما بغا يقول لك زعما لي ستار بلوس عرضه انهم يطيحوا في هذه المشاكل باسكو ادميتون باغ اكزومبل جو دي نيمبورت كوا نيمار مشى لان Tu dis اوتيل pas n'importe quoi. Il y a 3 ans. j'ai pris le mauvais exemple وناحي شوف وناحي Marine قالت Marine d'ailleurs c'est un vrai bail وناحي
Je crois que ça s'est passé en quelques petites semaines. vrai, Il a kiffé en une petite semaine. Franchement, bref. Non, mais. Ounahi. Bon truc. Bravo, Ounahi. Do you believe guys in the Matrix كنشوف قبيله ادم كيدوي على اندرو تيت اشيري الصراحه نقول لك موضوع صعيب ندخل معاك فيه والله تندخل والله il y a pas de la matrice elle est là. Non, c'est pas vrai. Justice humaine et non pas divine, c'est vrai. Do you believe guys in the Matrix? لا ادم قبيله قال لك Adam il est bien. Adam il veut te taper ta carrière. aujourd'hui c'est comme Ça on va y arriver, on va venir. Ok, on a raté des trucs ou pas? انا الصراحه بغيت ندوي على واحد البلان ما كملتيش ton délire ديال نيمار. وي باغ اكزومبل علاش زعما فهمتوا شنو بغا يقول كاينين دي جون كي اون دو لارجون اي جوستومون كي دي ارجون ils sont cibles انهم il y a des meufs اللي كيمشيو et elle va passer avec toi la nuit mais demain peut-être غتمشي للبوليس وتقول لك il m'a fait un truc mais c'est parole contre parole. Mais ils savent que c'est médiatisé, ils savent qu'il y aurait de l'argent, peut-être que Reich Dolfos غير انه يسكت. Mais c'est là où par exemple justement, je sais pas si c'est des intox ou là des news, mais genre Mbappé qu'est-ce qu'il fait? Petite vidéo avant. Petite vidéo en mode, c'est très chelou d'ailleurs, t'es là en mode romantique et tout, attention, affect, dis oui, c'est bon. Alors, imagine غير كتعرف مع البنت genre tu veux pas mais genre هذاك كيزيد واحد لا بريسيون ديال راه غتوقع بيناتنا شي حاجه من ورا هاد لا فيديو دونك غير صوري بانك راك تي كونسونطون. Il y a une rumeur comme quoi, avant qu'il fasse quelque chose avec une meuf, il y a tellement à gagner pour la meuf d'Akshi qu'il est en mode je vais prendre une vidéo, dis que tu es consentante et qu'il n'y a rien de Dakshi. Comme ça, il y a une preuve. Après, que ce soit vidéo, que ce soit des contrats, des trucs un peu plus. Bon, je vais pousser un peu تفكير, mais imagine genre ما هزيتش عليك الموس باش دير ديك لا فيديو وتقول لي وي devant la vidéo. Genre باش عرفت انا ديك لا فيديو genre en behind the scenes. Exactement. Genre tu vas dire هكا وغتقول لي consentant. هكا tu vois des trucs. Je pense que là à un moment donné quand tu as beaucoup de preuves, je pense que ça se passe comme ça au niveau de la justice, c'est que tu donnes des preuves. Toi en contrepartie, donne-moi des preuves que c'est pas le cas. Tu vois, on n'est pas là en mode et imagine que si. Donne-moi la preuve que là ça a été sous la force. Donc je sais pas. D'abord le truc c'est comme ما علاش فاش عرفتكم خفت عليكم. D'ailleurs Hakimi ce qui se passe là c'est que en fait le club lui fait confiance. Tu vois il y a واحد شنو معنيتها هادي le club parce que tu par exemple Mendy شنو وقع مع Mendy rappelle-moi ما عقلتش Mendy c'est l'histoire du chat. Non, avec c'est Zouma. Kurt Zouma, avec Mendy, c'est un joueur de Manchester City. Et à un moment donné, il y a eu des allégations de viol contre lui, plein de femmes, tout ça. Et sauf que, donc les allégations, حبسوا son contrat, genre en mode خلينا تنشوفوا شو واقع. Sauf que Hakimi, non. Hakimi, il y a l'entraîneur qui lui a donné sa confiance, il y a les joueurs, ils se sont pas détachés de lui, Kylian, Neymar, Messi, tout ça. Genre il y a eu du support. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des petits messages, c'est des petits signes qui font que il y a un groupe WhatsApp derrière وقالوا لي اجي واش درتي يقول لهم لا exact. C'est هذا البلا ديال الساط باش نعرفوا دابا. قول لي دابا حنا رجال بيناتنا صافي. Et je pense et ça dit beaucoup sur la chose. Après, on n'invalide pas شنو وقع pour la fille لا وقعت, c'est du conditionnel dans tous les cas. Donc on va laisser la justice se faire. Mais Nihal, exactement. Je pense que c'est le fait qu'il y a eu plein d'accusations. Ils ont un peu il y a un pattern qui a fait que ça n'a pas joué en sa faveur. Ouais. ما واحد البلان بحال دابا في شنو وقع الحكيمي. Ouais. لما كتجيني بحال راه كتقاس اللعاب دو لوان او دو بري كتقاس اللعاب. لا هي كتقاس اللعاب زعما شنو Ça déstabilise. جيتي ودرتي لي بحالك انت راه شنو درتي وشنو درتي. Surtout parce que je pense il y a des explications خصك دير à ton entourage. Il y aura plein de questions, de trucs. T'imagines juste tes amis, tu vois. D'ailleurs, il s'est passé un truc, c'est que sa meuf, je sais pas, il y a quelques semaines, justement, c'est il y a des rumeurs, il y a des délires.
Un truc chelou. Sauf Putain, on n'a que pas le truc, mais je voulais sauf vous que- montrer une vidéo qui parle de ça. Il y a la meuf qui connaît l'investissement. ما يبانش ما يبانش ما يبانش قلنا غنبقاو في هاد لا سين ياك خافت لا بيتا شرحها مي زعما شنو عاودات في لا فيديو قال لك كو مراتو وعنده بنت ولا ولد بتاتر ولد مي بون كانوا مسافرين في دبي وهما ما كانوش وكان حكيمي كان بوحدو في الدار اي ابارامون شافوا شي وحده شدات طاكسي وجات لعندو للدار بالليل اي سي اون ميف اللي كان كيدوي معاها في انستغرام اي هي ديجا هي الكونفيتور نقص هو ما كاين مي اتو هادشي كامل او كونديسيون لا مي باسكو هذيك كتعاود كتقول سي او كونديسيونيل سي ان تروك اللي هادشي تعرف عليه مي مازال هادشي ما خرجش لا بريس ايتترا مي غير كيقول لك يافي اون بريميديتاسيون ديال انهم غيتلاقاو تجي عنده للدار الوغ كو مراتو ما كايناش اي فيو كو لي في ديالها فاش عاوداتهم للبوليس الا في كو حسوا بان افيك لي كونفرساسيون افيك لو تايمين كيما قلتي ديال ان مراتو كانت اون فواياج ايتترا تو في كو بانك لا رومور elle se tient. Je crois qu'il y a des preuves comme quoi il l'a trompé. En mode. Mais si, mais genre, il y a des messages justement et que. راه مجرد ستين في المغرب باسكو كتشوف لي غيل كتشوف الناس كيفاش دوا عليه تا واحد ليكول اللي قالوا بون او فينال انا كنشوف داك لارتيست ناجح في حياته اي كاين فرق بين انني ما نكونش معاه ولكن كاين فرق بانني هذاك لارتيست نحترمه ويبقى فيا الحال انه غتمشي ليه هذيك لا كارير الكبيره اللي عنده ايتي لا اون مود اسكو لي جون il a détaché l'homme de l'artiste il a dit que l'artiste il est peut-être musicalement très bien mais كاين ان humainement il a fait des conneries et je pense à travers l'histoire qu'il y a plein d'artistes اللي هما في حياتهم humainement ils ont eu des histoires de viol il est homophobe qu'il est بزاف الحوايج ce qui fait il y a une question qui se pose aussi. Est-ce que le fait d'être un artiste, ça excuse tout? Je pense que la réponse elle est clairement non. Mais juste, est-ce que tu détaches? Est-ce que par exemple, une boîte, est-ce que tu continuerais de danser? Ce genre de truc, en tant que jeune, غتجيك مكرينجيه دابا تسمع اغنيه ديال سعد المجرد اي وقعت لي غير مؤخرا كنت في قهوه كنشرب قهوه اي جور واحد لقيته يطلع سعد المجرد Et j'étais là en mode, est-ce que je suis tu vois, quand tu ziotes un peu, tu vois, est-ce que quelqu'un a fait une réaction bizarre mais genre, بنادم بحال ما داهاش في البلان mais انا genre حسيت بحال c'était un peu je sais pas c'était bizarre de نسمعو كيغني et genre تقدر تامبيونسا معاه et quand tu entends les histoires ديال les autres tu te dis genre il y a des victimes et surtout des victimes اللي ما بغاوش ياخذوا الفلوس واللي تجروا 6 ans 7 ans هما في هاد لافير عائلتهم تعرفات سميتهم عاد تزيد فاش لي جون اللي كيعجبهم ساعه مجرد مشاو عند لي فيكتيم كيدخلوا عندهم تقول لهم الكذابين كذا جوغ يا نارسيلمون اللي وقع حتى دوك لي فيكتيم ايماجين بون دابا جو بونس افيك القضاء سي فري مي زعما elle a subi le viol et elle subit l'harcèlement ديال l'artiste était là en mode مني تحكمات عليه ساعه مجرد با جاو قالوا لي في لي كومونتير لا راه غير مؤامرات فرنسا Attends, elle l'a dit, je crois, Al-Khadia. Elle dit que Laura, elle a dit comme quoi, j'ai eu la première peine, ce qui s'est passé. Mais Atini, la deuxième peine, dit tous les gens qui supportent Saad Mjarrad et qui viennent parce qu'elle avait fait une vidéo, elle a raconté un peu ce nous. Et en fait, j'ai fait le ralat de Mshin Qara un peu les commentaires. Et ça, je crois que c'est. ماشي غلط mais c'est bien تشوف شنو غلط الناس كيفكروا parce que je trouve que ولكن فهمتي كتشوف غير المعيور كتشوف غير دي تروك لي اون مود اسبيس تكستو اسبيس دو موش هو كان يمكن له يشد اي بنت في العالم اش غيجي يدير بك انت سي دي تروك دو ديبيل مونتو اي اون مود déjà toi tu vis ce truc et t'es là en mode ما حاملش ton corps parce qu'il y a un détachement de ton corps pour accepter ce que et عاد كتزيدها en mode espèce de moche espèce de داكشي كدابه tout ça et دابا البلان il y avait واحد le thread في Twitter فين il raconte un peu séquence par séquence شنو وقع في le procès. Ouais mais انت اسمح لي يا حمزه mais genre il y a des gens qui disent 6 ans c'est beaucoup. Mais tu dis des gens اللي فهمتي ils ont dans leur playlist تاع المجرد et tout. Mais tu vois qu'il y a un détachement aussi de l'artiste envers l'homme. Tu vois فاش كتسمع دابا سعد المجرد ما كديرش لا ليزون لو فيول forcément. Mais là درتي الركول وفكرتي فيها كتقول tu vois ما تباش معاك كاع. هي لغه منين سمعت سيزون سخفاش قال لك سيزون قليله هادشي زعما يا نيو في الكونسير لي سيزون سي بوكو.
ولا زعما عندك الناس واحد اخرين هنا كيقول لك سي بوكو صاد. Oui, mais C'est quoi beaucoup? C'est quoi Qui- beaucoup? voilà, qui sommes-nous, tu vois. Ça veut dire quoi beaucoup? ما عندها ثمن. Ça dépend de beaucoup de choses. الماسونية؟ De quoi tu parles frère? De quoi tu parles? انت من الناس الكومونتيرات. كريمة. كريمة. Récemment marié. aussi. هذاك لو كوتي marié. Aussi. Est-ce que ما عرفتش Parce que التايمين ديالو يتي شلو. هادشي اش نقول لك سي كو في لو تريت ديال فين كيعاودوا ان بو لو بروسي كيقولوا تري بار تري شنو وقع اي ان فيت كان سي ريبونس او كيسيون سيتي كوا انا راه جو سوي ريسبكتي في المغرب انا راه جاي من واحد لا فامي دارتيست اي راه تيحترموني في المغرب فهمتي سي دي تروك انا راه جو سوي ماريي اي راه سي بحال الا قلتي فوالا مون اليبي Anna, je suis quelqu'un de bien, il y a les gens qui me respectent au Maroc, il y a des trucs, donc je ne pourrais pas faire ça. Tu vois, tu joues dans un truc de je dresse une image de moi et juger ça. Alors que non, on juge les preuves.